Ashini ehi bono kokra fi mu kaye otu kra anyemi o last of the Grateful Scientific Herbal Clinic ya no magbaton ke edromo na Grateful Scientific Herbal Clinic ekpo ya shoku mu he ke LTD ni di bole na momri he like ni ma chita na atamomri diabetes sikri he hypertension ni ola etemwe gonorrhea hin ayela rheumatism ni owu amin fenwa obi white odekun sexual weakness no ni ogbado ya bole na momri general weakness ni ode wojan wo he ni ehi bono kokra fi mu fibroid owe ni kahela short bomodeni o se Grateful Scientific Herbal Clinic ni o di asenyo o na o chamo ameya tonic ni ateba kwa mo ola ni kai la ko ete ye omle e ba je ko ni aketofan ba to ohe ni di laboratory services Grateful Scientific Herbal Clinic ye tonic ni ateba gbalebo ni o ba fe sekeseke kamoko o ya na o shra ni o wi ekun alo mo owu esrake ye obomoto eheko alo no ni ataka bone settings Grateful Scientific Herbal Clinic tun yi ni pepepe Grateful Scientific Herbal Clinic e aje mu wa that's the last of it. Your prisoner school, I say. Obanya Ocha Grateful Scientific Herbal Clinic. Your telephone, you boy, 0261 651 898. Allo 0246 861 499. Grateful Scientific Herbal Clinic. Nobody what allo. Grateful. Yo, I go chameka nyameka mambri bubu mi banyeden omanye. Inyo yaga omanye drobage opreje. Atana nyomboden ni ebla ofen. Acho mi ajeleche ewulu ni aje kulu ni bi ni ko boy asale boto manche ebinu leji moni eto ni fe mo higbajiano ewu opan na no ne nmene wo ba ko ebo ni fe ni ana gamajien ekome agbe ne be pika wo ye npaye ke wulo me ye npaye ni akọ ake keje adan shulao ke agbe lamba keje adan ke agbe lamba ne la ne aton ne noji wo husu wo ke obutu bi ahusu obutu yo wo ke obutu je husu wo ke eve lo ba ime unje husu ye adanshila no wo ngmene wo ba kwe lamba sade wo ba bomoden ko no woni ne ahye lamba manche no ko ni wo kele asusu lamba isan wo ba kwe chible wo sukura ko no wo kwe ho ake wo ba nye wo kwe bawe kukukulu no wo kanklen waba jeshi kaje langba ne danu waba jeshi kaje langba otini omrenji waba kayake ka won la haji alala haji alala nu wala nona nyefa ne wulome blema jajelo ela dani ye wo haji araga mini mite langba shishi mi ya na wo mi kwocho mi na wo mi jofwe mi kwocho mi prekeshi akwele mi prekeshi akoko sinyele noko woke ni langba bagbasane ko ni egbawo langba hisane ni ovane wo bodo manye do abra nyai o fane ya ishiba mi bia ne wonkwe langba ake ye wo gan kusuna langbaji woke obutu bie ahusu ne shulaoji woke evebie ahusu langba eba jepo ye wo yemo epi amre wo haji alala podenche eyemre mite langba sisi mi anawo mi jofue mi kwacho nkwacho ni mprekeshi ni mi prekeshi mi jofue ke ekokome agbene keja adanshila ka agbe langba o fane no gba wo langba isan kenkren wo ba sumo wole ogbe ifen yo chama emba nyade o manyo manye abla boy ke ma wie de chane mango sama wo cheni ko jabe biu eji enle you wo hia no kamo Monica what was your dear? Your dear was quite dear like a halley. Mr. Bernard, a form of me in the 97 years. For Hallambo, going in your mama, Johnny. He is the fan, he had a bed. You get walk over quite to her. Like a lamba one cool to bar. Ake mokoni ewu lebe mono no na bia ke obo ade no ni kashi
voice. What name Banana? What the man? What the other? What name Batu? See, Obana get deficit here. Adan is the yeah, I can walk down. I won't go up with Ghana, Brinity, Lambane. And what damn no about Muna. You get over the man, or you are down, or you are down, and then so you are down. Nitra ganya yo adan ye lamba. Adam saw, you don't know what you are lamba. I can walk bank. Gani, God, you could be the Ocelama, he walk. Abe lamba nye aje anaigbe gan anaigbe. Anaigbe. Ni tumedo cho adeke jada shaka gbe lamba ka de lamba ka go butu apla. No wale ako butu mele hun. Kala jino ni yo de me. Ti tumedo cho lamba ke wo kwe be ja to kuma no. Ya ba yake eji konkuni ke uti isoni tondo la didete ka onyo na lamba ko pe jada o moshikon pe wata o ni oje to la sio to mo lamba ba to mo landmark ne akana siponi ke o la di ye shohin ife lo yo eji konkuni ko ni ka na ba ke o moshikon ọdún ọba tí nalẹ dín lò ìwọ ní mẹgbà wọ ìwọ inú fẹ́ fi mọ yàtọ̀ àgẹ kẹjẹ àdá ń sọ àwọn ẹdí wọkẹ ẹwù bí abáńdọ ẹni sọ àwọn ẹdí òtí ẹdí àti záàní ẹni ìṣọkẹ fa yọyẹ níkẹ ó fi ojú bá ìjọba ẹni sọ yà fa fífa àwọn yà sọ bẹ yẹ kùsùn náà fún mu ni. Lama kon jino ni nyose ni la o na ke la bia na efi mumu ni ke ayempa ni acha mo ka che ni ke lamba na anya bi pa ile ni ku ja ke lamba ajim mo ko ni ton pe ni akana sipon Yo ewo lamba nye ye kusun ko ni nye fio eje ne ba sha fie ni. Lamba woni wajata no watu pia wala babutu nikawa twasabutu bina twasabutu ayi homo wona no wo fio pe ja de wo himme ke afi kusuwa ne ke amahu amme tasini amentra ne ke asabutu lala dine Ewo be lamba nye tra asafutu ye jeme ni nye yo homo wo hu ye lamba. Yo homo wo twasabutu bini wo ayi wote adani wa tukusuwa ni meni so efe amahu ba mentu na ka kusuwa bi e no na fio agency be Oh be fe frosani. Omo wo ye bi e Maybe nye yo homo wo ye lamba. Akeni wo ye nisisi wo so to mo wo fla na kan bi event mo benin nisi fla omo wo ni ka yeso ni eyo fla so wa to fi na kan bi efe wo gbe na be ke ayi na ka konfe wo kan fe yo pe wo ta nisi pa no mo fa ni nisi fio nisi ta bele e ha we ko ye jeme wo be fe be nisi fi no ko na ka bi asitu tu en Nye unye fio. Yo ni lamba ke wa ye she ona gbe yue mo. so na ko yu mo pe ja ke bisa kan kan lamba ne e ti no ikuni game fe ke tu kusu ika o ko game o ti alu wo wulo me ni so fu no pae be pi na me le na ke lamba ne wa su mo no ke me dan fe hi ake ata obi kuni abakwe ne ke lamba ne kuna nanoni ya no je ka no le ya no je fe bona fin ka no ko fon ya no je me ame yi da fi ila ke ka no ko fon ya no je ma nya ka yi mpa ila ka no ko ni ye ke ni Yo e won se yi ni ne game won fite ni eni manye na dode akai bi egboya ni agbeleye eye ablekuma
ne jeme CPB e atoteye e fangbe ele ha chachi ye ne tomobondo yu ake sana shira hie ejino ko banye awoshika ka shira hie akwe lamba gonne le hun sana shira hie ma bibo ake nye bayi alo a fitegen eja ake nyesene e ba hye wode ake soroko ye portiano ahon aha so mo bi be bosu afi wulo mo ke onupa ko be portiano wula chemeke soro wulo mama meteshi ni kwen soro ko den cha fitele yo wo game won fite won bi papai lagba yen bayi lo dumo na won bala bayi lagba gon yes ko ba no bana ke tun ko me mamo no fiu ti mo ide oni ko won ya ke kadam bi awe no kuni aba kuni woni wo wonna lobi ni ya ka bi ko ti ko ye ka mi uji na money ke je me ko ha ke wonna mo se ke wonna ke won bayi alo won fitele o fine ni cheme awa me no na me ka na da manje oyo adon won finye se ake nye bayi nye ha wose ko yi no bi o fa no o gba efen Tommy, ni bueno te ba mo defense. Lagba manje. yo watch wonder bo shiaka ona be o hawo yo anyame mambi ka wa yue noe ba gbe na wakwa sukura nye fa na sukura otini yomlengi sukura anakaje arabic yemu shukura mish ka arabic bi ka shukura be atwake oyo adon oyi waladon thank you shukura mino wa no iradon aye fadama yega ngene ena agbogbosi yo ni ka hausa meke fadama ngbotomi ke hausa meke fadama ngbotomi no hewo ne ke fadama ne me ko me ya hijame ne biambene ame ya hijame osaji fo Dr. Kwame Nkrumah kenkre ma hie nyelo le denche yo si ake je ngbotomi anyo no hewo ejie amefe yejeme ni e afe asese ame ye ngmene hene acho ake new fadama ye da kumanse usaji fo Dr. Kwame Nkrumah jie amekeje old fadama ya gbogloshi ne ka mete ngmene na acho ake new fadama na jie ame ehwe me ko me hu yeje ne me na ehwe yeje me ni je shishi ngbengle bi ye ame hu na jie ame usaji fo Dr. Kwame Nkrumah ka mete sukura shi na me ahyeje na me hihia me na ge biehi ena me ba hie ehife ngbotomi ni gi fadama me ni ameda usaji fo Dr. Kwame Nkrumah shi ake shukura ni twake oyo adon shida na meke ha kenkre ma hie nyelo ewo shukura ne akpoto ahun de bato sukula ewo shukura thank you oyo adon yoka ba yue no he hu ba tesin aye he ko tesin na choje triblew neke triblew na tutu edwa mi ni kolo yeje ma wuyeli kolo yeje ne peom no ewo obranyoko ne eje tesin onyansisi achoje wesla tesin wesna onyansisi ne egbaji mepe soa echeji mepe lai ni enyeji atwa edua no ewo ne ke mepe lai bi nu ne eshi ma mi nkura ne ahidwa mi ne le gbomo carpenter lo srenki eyo atwa le mepe lai oblanyo gojo ne eto chenkusu ni enye na atwa edua chele ni ekela ke mbi eno yo ne kolo ba pebo no wo shije no ba shia ni mepe soa eke enya ake buena ohe won twi blew me baba shi no na ohe won twi blew me baba shi no no he wonge nyame no ni mepe soa enya ye twi shi bicycle lo ko pe ne ta no kejo twi bro jami ke ba tesi mantele mle e apeto ewose ni enma ye bicycle okọ kwese triblew
ni etake ba ho be no waji gbeke no ya school ye gone school le wona na ba ho no mi lore gbebe gone gbe shin na ne gbe ni ta okope na sa lai ke enibi hamle ni eke tuonie ye ne keto adeka na emle ye okope ese na ma ese triblewo ewo motutu ne eato triblewo ne atole ni mepe soa sheji walesane ake gbejegbe ni ka triblewo no ni kan lek mahia hu ke ba we sana ake wonu ne ni wose ko yino bi aka ele ake egbe wokodoko ye gen she wo here wo yo ake abafi ewo tamoba na yu me ba hie no fese anyoko ngla ya fata ye gen anyoko ngla mene no wo yo na egbojo kanshi ni mebo mba mene triblewo echoma agbena ye tashi ye ko na choje yomo space ni yomo space ne no mi jamejeke ni le yomo ko ya hinjeme ni ehingbe grass ne agbo ni ekano hale no ka ba susu e na kwa ke mi ya yomo eke space agbo ye je iwo yomo eke space agbo ye toko ye ni dure no space ye no ake nagbe yomo space ne ene ehia tuntun mene ko te asa no na ke generator ke ni bi ye ehia mi no wonge ke wo yue no e wo ba kwa gbawe anagbe ye ke je gbalo yawe he no mo ko je no mo ko ate no mre ye asre ni eya hi ne ke he ne Babyloni ne ke no mo na ehwe yino sande ka owo ake eye gbatu ni brema jema woji ekele tun oni no ewo kaji mo oye na agba ekwe hila lo hien na agba ko lo te ye ka ekwe bodin ye no ni jo na agba ba ke oni ka ke bo nyoma shi ni ewo ka men ya je na akwa ke mi ya gbalo ngo no wo gbalo ngo ni eya ejeme ni akwa ke eke ebi ke wokume ni ojebe gbalo yawe no gbawe anake jegbe gbalo yawe yo ablade abi wo ba gble pa wo hanye koni wo kenye agbasani no mene wo gble pa mlan simonge Greenfield Scientific Herbal Clinic amedom wo se pe yakusun gbo ni fe momle no wo ba fe toy wo ha ame koni agbene waya wo hie nyesare mo ko bi ake tema kaji anaka je to na dun oye bie ni no ha na to mange blema tema begbe lo nyefa ne tema egbe blema tema gbe ye acho tema besi tema gbe ji pesi no ewo tema sablan ji pesi adoma ekoto oklopon pesi adoma ekoto oklopon wogble ko pa nyema na twi pesi adoma koto oklopon ewo tema blema gbe ji pesi wo ba fo ekuku come on here, and even like a woman watching any Bonoko craft him, Kaya Ochi cry and the last of the Greenfield Scientific Clinic. Number Tomoka a drummer now, Greenfield Scientific Herbal Clinic, your stroke Mohila, STD, Midi Bolanamo Hila, Kahela, Numachitane, Atamome, diabetes, secret hila, hypertension, Nicola Ete, gonorrhea, Aila, rheumatism, Neo, we are me, sexual weakness no ni ogbado ye bole na mo general weakness ni o de wojan wale ni eyin bo no kokra afim fibroid owedi kahela short bomode ni o se Greenfield Scientific Herbal Clinic ni o de asengebo ona ochamo ameya tonde ni akaba mo olamre ni kahela ko ete ye omle e ba je ko ni aketofan ba to ohi ni di laboratory services Greenfield Scientific Herbal Clinic ye tonde hu ni akaba gbalebo ni o ba fe sekeseke kamoko o ya na ohra ni owi ekun alo mo owo ehra ke ye obo
to a hiko alone ni ataga bone settings Grifo scientific herbal cream to ini pepe Grifo scientific herbal cream the mungwa ado that's the last stop the prison school em say ubanya ota Grifo scientific herbal cream the telephone you boy 0261 651 898 allo 0246 861 499 Grifo scientific herbal clinic somebody watch allo Grifo yo Grifford bo obiane table o wa kan ni ene me ngofio ni no ho ni ngo nyame nu Ebenezer abe egmanogo ige the old man is getting younger day in day out. What is the secret? Ega no mo egbo ni bega be fem we etun blanyo ni temo ni omrenji ntwi kron mbe mo ko wo omre ni beka be fen huwe bo modern ake nke ni bi ko maka won twi ai no ewonge ewo twi kron Gwanyonge Simba nyame no ne afote humble lion. That is my brother. I am proud of you. Nyame tensra me yoten yo ewo Gwanyonge Simba agbene ka won kwe Emmanuel Kulu oke mimba manye Margaret Anan na ajoko sakumono okay now you're here. God bless you. Ka won ya here oba gble pa ne oba kan ekokume shibia ne wo gble pa ni amudodu obo wotwe wondaboshi ye Virginia na ka no ji edi stonga ye Italy manje ke Christopher so akulunga ni ji be so ni Christopher so akulunga ke mo femo ni bo wotwe nyame yo Rose negi ya Belgium no Momo Rose ke nyame we pa no obonu ngbe ebo itaje ewuluke aiko o fa na ya fún akere mami ibi o be ni pano ti aiko o fa na ya won go pe wọ́n ti ní àná tukú làkẹ́ níbi ìdè ní àná àjọ àti òsì àmì ní wọ́n fẹ́ wọ́n náà máa lè wọ́n ní níbi ìdè rẹ̀ náà. lọ́kẹ̀ náà ṣe ní ìlú adó kẹ́ni tó ń wọ́n ní ẹ̀kẹ́ náà wọ̀ ní. ni wọ́n dé ìdájọ́ ọ̀nà sí. nígbà máa ìkẹ́ sísẹ̀ kò bí àdáńtì òsẹ̀ iye máa wọ́n náà máa kẹ́kẹ́ ṣọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tá àdúgbò wọ́n kílá àjẹmọ̀. wọ́n nígbà tí yéésù òpó Florence Yesu ko ya ndi Yesu ko ti Yesu bi ko ni wo anye ko opia ko ni ke o ni ba jo ni yo nyame radon nyefane stroku mo ila ke mo ke she Greenfield ibana chaba ehambo Greenfield ye nwa adogun last stop nwa ka o ba gbe no ba che e telephone yi bo em nwa adogun last stop ye Barrier Road nyame oyepa no nyame won bo to obonu ngbe ebo no mo be ba o de manye abla boy ke je bo ti ari lu ado ke ni ko pa da ju fo ni lu o bi wo bo te o ka ko to o yi mo so ba na ko agba bo bi wo se to be ni o ye la ma ka ni ne agba na ka wo ti me ko wo wu ado wo ke me ke wu e ka le je wu na me mo ko la ma to e ba me ka ko si ko ka me na la ma pe ana ka bi e pe e bi e ni bi e ne ko ma ya bi o mo te ko ma ya bi e no ba mo te lu ado ke ni bi ko pa ni to yo nyami bo mo yo adon o fa no e pa no obonu ngbe manye ablabo o radio
na go ya ke ni ka nde wale wonye machiye ya yedi wonye na do wa ke tora glam na so wo ya ke ti bye bye yo akweti yo manyewa oyo adon nyame ekpa no obonu ngbe Etemi bodo manye ablabu ni abo ya particular ne no mo wa ye langa fani do wi ni me sukula fani agbere no mo ke o te be ma ya so fa o manya ba ni ko we na ke si agba o e ni yo mo ton ko akeshi no mo lo ke le wi ni ni ye langa e ya ke tani ne ke ma dia ko ke ni me afa na ba ai ino ya ni yo si wa akeshi wo kusuko e ni tango ni ofi ni neke ko ene fe ne edition dieta je ko ni ba ni yo se ma alo pupa no alo kuto poten ni ni a hon lo le be wo kusu e be la je mo to wa pa fa ko e se fe ke ni bi ni yo se o wa ke wo kusu e sana ko na ba e ba edi no ta alo no tie alo no mewo e wo kusu e do jiro ni mo wo ne tete ma ke nya ko na ke o wa ni apo ne o la agba to nga ge gbege bi ote ma ti e to mo na mo fi amo di pa menga dantra jase cho o ba ne yo o la do ni teto kon nyame ekpa no obonu ngbe ale ko o fa ne ya afane atole fani ankeli ni to tege maela okulema ezade o pa so woni sam ni kewon kwa nkwa yili ke ni die keje obutu agbara agbe atashula ke ni di ne ezade ulo mo ti di meri won pa ni yili o ndo ko mo di ko ngene o bana nege madina no ulo mo e ko ni le mo amebla to be no o ke mene mache ye o kawo de ni o ba to o ti ke ko ko ni won ulo mo amana na ni mo o va no ge wulo me ningbe wulo mo como bueno porque lama mache ye lama ba inyo ya de bo me de ulo mo ye oyo adon if ya ke lamba je ma wo he wo yo shi gon he wo yo no lamba manche ye ishiba mi le no ko agbasa ne shi o nga wo won woko ake wo se o ba to lamba wulo mo shi be no o ba kwebo ni fe ni e abote yomo ya abote npa yele emi nyami oyo adon oye pa no nyami wo bo to e o fa ne ya no obonu ngbe akele ai ko o fa ne ya akuko pate ni ajeleke mene ni ojuo yomo tete ke triple o kanine ajeleke ni esi le tu papa di atable kutubadi ni atole papa kaji mo na le gbagbe eno nebe ni teknolojia ti ke manyeba ni ma bi ni papa ne kwa mi mi triple o ne ka ke bwa ke ala triple o be bi ke adan be e ke papa ke yomo tete ni mi mami wo yo se aya agelbe mene o ni triple o fi no ka wo shi ko di ka mo shi tani mo gbele mo yi me ni wo ka me wo den te wo yu ya wa ni shi ke wo mi gbele ke ya ti wo pe wo re ko me ko ba ma mi me ba ko ba ga ma mi pe wo re ko me ni wo shi ko se wo shi wo me wo ha me ko go mo mene ti do le lo le to de me kenja ko wo tele live ka ko wo be fe ni ngeteshi de ba ni papa ji atabu ti ba bi le ko papa le papa ni mo fe mo le ko chepe ko be ni ile wo iwa don ke mo ne mo ba pula triple o que yo me especifique me ni amele no mo no ana mele no ni ma jo gba je ni mama ya no yo ya oyo adon nyami we pa no hello o fa won bo to ye mu
Adete. Inye. Aho onye je pano. Ofane, nyame we pano. Ofane yem wo botwe. Obonu ngbe. Ya noi. Bẹ́ẹ̀ o ti máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ni àbí ẹ̀sìn jẹ́ ní àdúgbò sí. Adéjẹ́ wọ́n ní kọ̀mọ̀gbọ́n ìdíje ọ̀kẹ́ ìdíbò fẹ́ẹ̀ ní ti yẹ̀lí àmì ní àgbègbè ìwé ní ìdíje ọ̀lẹ́ fẹ́ẹ̀ tó àbẹ́mi ìkò. Lẹ̀ ètò mẹ́fọ́ òdìbò nídìí yọ̀ nìkan òdìbò ìdíje ọ̀lẹ́. Mo ní àdéhùn ní ìdíje ọ̀bá tún wèé. Mo ní ẹni kò yọ̀ fẹ́ẹ́. Agbẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ni àyè abẹ́ díẹ̀ ní àbáṣí náà bá tó gbogbo fọ́sẹ̀ àpòtẹ̀ àwọn ṣe lọ́tẹ̀ tó ní nìkan wà ní ẹ̀jẹ̀ bàbá bá pè sọ̀mà àbá pè sọ̀mà sábà tí ní ìjọ gbogbo àná àwọn olùdó tó wà pé ní wọn àrùn ọ̀tọ̀ nàìjíríà bíi ìsábọ̀ wọn yẹn bá wà. Ya, nyame we pano. Obonu ngbe. Lórí ìkàlẹ́gbẹ́ tẹ́sí máa ń wúlò ẹ̀mí àtọ́ mi sọ ara kù aló àádùn kì í pa ó gbé àlébé àlè tán sáà láti sí ìlú ẹ̀yìn tẹ̀ ipa àmì mẹ́rin di 1991 láì gbẹ̀yìn àgbè tító orí ní nkẹ́kẹ́ máa ń jẹ látàrí báàkẹ́ bí ẹ̀ náà tọ́ bí àwùjọmẹ̀ district nídìí ẹ̀ tító ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ skul kò náà tọ́ làwọn skul nígbà àwùjọmẹ̀ secondary school. Na wudo me yeka yini nje e me jigo lo ke di mane lo district na ateti ene awudo be district be je ba ti amando e ke o bla o bi no kusin ma bla ni ma chombo abe awudo me yeka sibo di fe na awudo me yeka di be ma bi ami meje ni ka awudo me district ni di tito ka na wa ke ke tawo en ko ya o egbe no meje ke ba ba to de keni awudo me go ni yo na me fe mo eje mi na me do gladi ka glima lo wa me ke gladi ya transfer na ma ho do me ma e ye show ipe lo ka o to gladi lo glima lo ka ni oye ni o na ye show na do ba ni ka o do me bi ako wa ni di me ri je ti to ye o gbe ni ami do ba je me lo ma ba to je me tu ya ke na me fi awudo me bi iwo na ka gbe awudo me ye dane lo ke di bile awudo me isani e wo be awudo me ye ka ṣíbẹ̀ ògbè dídí tìtókè àníyàwó akékèkáwé ìgbẹ̀kẹ̀ sọ́kọ́ ti pé dáàtọ́ àwọn olùdókè ti sùdẹ̀ a máa bá tó lẹ́kẹ́ ẹni mẹ́lẹ̀ àwọn olùdókè bàjẹ́ gan ní ẹ̀fà ní òmànyàbà àgùdùgbà rẹ̀. Yo, budugben ha wole boni fe na na awudume. Yo ano, nyeme pa no. Obonu e. Obonu ngbe. Nínú ẹgbẹ́ ọgbà tí ó bá. Ya nyeme. Gidi jẹ́ wà dùnà. Just one man. And what text message about it, I just do that more go down and that's it more. I did never go and no problem to buy. What do you mean, Papa? You need really almost your darling. You need some of us with your father. Now, I really love your friend. You need to go over 21 years. What am I to go to that? You might want to go, last year. So, got a couple of you know, I don't know. You go better some fun here. What was I won't drop the crowd? No, won't drop the topic. Okay, go outside for me. I you. All right. Yo, nyame oradon. Nyame won to e. Ewulu ni ajefulu nche mi bo de manje. Manye abla bo atankpa. Ya. Mi abata ma kutiro. Aka ta papa ajibo. Nibi ni wole, kedi ni wole fe wa do to ngbedo ha wole yo. No ma je ngwen ton le topo. Ya bo mo to mi wale. Eni le mi wale. No fair go do le o sika mo mi no ma je le po fa to bo ko bo po lu pa no. Do ba bla na cho. Beka na tinele o bo la ma no.
ni ko probite yo ni petelanga me da mo shi agbo agbo aka langa ne sami langa e ma ko probite atpon di langa ni tele ka sane ne langa san ko langa mami ni na ka sane e yo probite bi agbo igodogba o fa ne oboto elo wo kwe langa history shi neke musuna maso tronele wo kelo wo ba jelu em nyame oyo adon o fa ne oye pan no akaje o ra jo ke ni tun no ti won awo ne won do ti baba o genje o fa ni fada ma kan sande e no iwe dani ana asu amete jeje ndi ake si 1955 no mo ni wa ko me sika me ni bi se je me no se high school e kan shi methodist no was school kwa ha was so ga lowo fe awo boss nda ko wa so ma no bi ko le na agbe tani wo menu wo gan akobo ba tani ni ko ami kuma e ba ko e ba na bo ninu efi ame ye jam fe ye je me kete new father ma hina me yo ne o ya don pi oni o mo ne ni twa ge be no ni wo yu anokwale ko ye mi lo o anokwale wa jense ngbo ni wa ipata me gbegbe me baba o me ni oje ama me le ni bi ni ano anokwale wa jense ole agbene gbawe wo lo mo ohun ebi ke da bi nka me ebi ene o you adon pi ewo gbawe anakeje gbaloi awe no ewo wonda nyeme ashi nyame o epa no latan obonu ngbe ebo o fane ato bi ha janya tekai mi rekeje apapa melia oni femo ni nela no kwale emona wo wa ija ke wo lio ni bi yo wa job they have check the papa no wa wo bobo ni de ka be se no ba tu ani bi abi so e da ti baba o du wole se ke tu ni no e ha wo lio yo wa job ni be ke be se abo wale awo ni wa don bye yo nyame ehu ira don nyame o epa no nyame won bo to obonu ngbe keke kazo no ebe ano pale imi iwo mo te wa itinela ni itoni fun e pate de ni no pesa mo pelo kapsula se to moto ni ko ba ya dami ni le go bro ni de wa ke ni na ni le yo ko no ade ko ka ba ina ni te wa ma o le jo ni papa e ale ko ni no li o pe o le ko na le ko obonu won yo mo tumba o yo adon nyame we pa no hello o fa ya no yi obonu ngbe yo ajo mi na ala ka le ni sa keje apoma e to fa ni nya so o fa ne ya ye ra don ni abo happy Father's Day nege ni ami no gbo so wo ne yo mo stress ne nu ogbe ti nle so do bra mi ne nle kura ke ti bra o ne lo o ra so ke ni an bra mo ke so mo o wo fe wo bi ni ba ja ba ka ti o ni mo fe mo ale lo o ira don yo na la kale bo hu o ira don nyame we pa no obonu ngbe to fa de lo yo fada man sale ni nta ma bi gba kesu ale no ko agbo sini akan po no wọ́n tẹ̀lé bí ame méjì pò no mo fa ji pò no lo agbo se ye si ba no fa ni nta ma bi mo na kan se yo o bo bu fe o ta ko ma ha boy to pò no le la ka jeme bi wo di ateme di ame wo gambe
ni je la kon wo je je me di e na sa me ba na ba se a me kusi we je ti bi atere no ka sebe ni wo je ase me ba ana nto no ni amba koto amba ye ameto tere ka mi ni di e na ba ya sia je se etochi eto gala ana nto no ni me pi le aga na kan je nto na ton aka je no am bi obo mi ko no bo ti anu no bi obo mi yo nyame yo kokwe oyira adon nkpo eno na ewe ne nyoma sisi na no kwale ni brema agbogbro si ngmena ni acho ne nkpo eno anaka jegbe mukpo eno ne kaji wo ye ngo papo no ni brofo chole lagoon ngo papo nye fa ne ngo papo ni di lagoon ni brofo me cho ngo papo aya emushi ke emukpo no okole ngo papo emukpo ji heni nu ebu asiye si emukpo ji heni anglache yo he kuma choje mukutuchi ewo kaje blema heni mukpo yo atokusu yeje no okole emukpo ka mushi no ne ka mukpo ne no ba na sobo ke nibi koko me yeje je no pekeke si ngo papo ebugon na ajoje je me papo ebugon na ajo no aya mukpo ka mushi si mene kote sangwa mushi denche ama motu yeje si mo ngo papo ne ka emukpo ne kaji be ni nugbone ne ba mo fe mo no yeje ba gbona no ye ba yo si ake ka gbe ni nugbo wuluko ne agbobro hie ehi ge ntamo nyemi oyo adon ake oche wo twese o fa no ye pa no nyemi obonu ngbe ba pa le ko me e pa me agudugba ni ame dake gbe awudo me te sisi eji to popo te ne kun o ye ne ke ti to ma ne no to no do me sisi to ake na kan to sisi ni na ka ko wa bi ami no na ka de popo an no wa ake na ka akoto ebro district e wo gbe ake awudo me district no wa ye school ko je na so school awu school no awudo me secondary school no wa eji to le yu adon oyo adon gbudugba nyemi we pa no obonu ngbe ni abodeji ni ni jogege tesi ogbobiona ye tesi o daje te o si afi form ni do si ko no ti mo pa no ti ohun eto ane gbo program otu na ye apangaji elokoji le le te la cho agedi apangaji si apangana do je lokokuro ni tó ro da mo fi specific o fi ekomi ni ka ke ne keni ni ale to wole akeshi choko atoji ma ke tako ne ji ye ke mo ko ke ne ke anusi na le ake die ne keni ni wona atoji ne ke se ne be controversia ke me ne ke ko kulo e be won o fe e ga o fe yin o fa ne how are you choko ni yomo efenyo ofane yomo efenyo ji ni to mo te se egbe alonche o ba che ni gbegbe ni eji apangaji na che be ko to wa ke atoje me apangaji si ake wa ga ji na atoje cha to de opun oji ona o fa ni gbo nu se pe no na ye o fa no ke se pe no cho na ni gbo nu ye yere nu eji la teni moko bato ne ke tomo ne je aka akpanga na draw na kan akpanga ji si esiniye si je no to ade je na kan to je nyame no junior oboto elo o fa nyame no junior oboto elo o fa ni oboto nye akrowa ji ajiringa no oboto e fa le yo mansoton kutumpo ka nible wo nge me chaki oni bi anyese na moko bo abonu no ka je ajiringa no si ajirigon no ni mbila ake ajiringa no eton gon ni maje ni no na choja ajirigon no yo ona no ni to maka ebo aji kutumpo bia na sipo homo keni a he plemo e wonge menchake ni bi si aka maje no ton ne oboto elo o fa ni oboto ni
nyame mo sempeje dani eteje ne beba ne ka menshi ni yahi akpanga aje menshi ni yahi akpanga aje no akpanga aje na choni mene na akpoto na chole akanga aje nye ewa menshi ni yahi akpanga aje no me tobo no akpanga aje ewa ka ko chegba ko kro e mo okutu posa de yo oyo adon Well, we don't go to the look at the one. Dabi menshi sempe eje e ka menshi ni yahi akpanga aje akpanga aye beba ona e kwa menshi ni yahi akpanga aje no ado aka na akanga aje oyo adon nyami o yepa no ova no o yepa no obonu ngbe Ataje akọ e. ofa na ya ai Atami amami ye edosu. Agbogbo osi. Ni acho agbogbo ne. Ake numo ko ya ni jeme. Yomo Hold on. What are we doing? That's important. There, yeah, no, agbogbo se. Mokobe, the chop agbogbo se. Yo, nyame oyo adon. Nyame ko nwe twaka ja akamba je wa nyame no junior. Ko bo to ya bo wa nyame etwe. Nyame wa bo to e. Mani ablabo. Dabi no ga ken tole mo pe to mo wa no yo lu mo ye. No ba bo ba no ke wo jo ba yue mo. Yo, no, I want to tell our ni ibalake ashwe manche. Ni semi anapanga ya So far na okay je sempe. No ba o ma no mi aga je sempe. No ka ashwe manche mini bada na ashwe le. Apanga ya yelu. O fa na mini bada na ashwe le. Yo. Neka ya na akpanga ya yelo. Ewa gba kokro yelo je akpanga aje ese. Ojo ba mo fa na team ye ko ha wo. No ka mo je sempe ona. Ni beba. Neka eka ya akpanga aje na akpanga ya yelo. Yo, oyo adon o ma wo yemo no mi o ha wo. No ewo na ode. Niji akanga aje no ya manye. Oyo adon no wo nyame no o to enfan o ka boko yo mo kokoro be mo lewo ehie yintole ka yo nyame o yakpa no obonu ngbe O fa de nta be ko inu di sa ka tire do aje ko toku le ba to ani fadama ke ya soma se de sa ne tire ho ke atama do se ka do ba wa gbe si ko le pe ke ede o fa na o kete ke gbe fe fiti abonsa mu gbe fiti abonsa mu fa de yo nyame yo anyu afo kete ke fiofio no akwako na asa nyame o ekpan no Tata, fana ni to dola ni. nu choke bo anshi Fana ngo go la tabi ko shi. Ona to mo ne ru ona kai. Me pi ni agre mo wo ka a to ru go mi e. Ale pele. Ba me no na me le no abi to ni bo mi no to je. Wo lo mi, o ko da na e o ka to ni e. Bre ma ni bi ni afefe, ama be o wo jami. No go be no ba we ni ole. Ne ka o ve ga me pe we ba apoto mu ye. Ona, ami pa na ga ni e. O wa don. yo nyame bo hu oyo adon no ne yo mrengi blame sajiba ne to bo ne yu enye se ne mo kokura ba bi eke abe ajiri ngano shi ajiri gon no ne na cho gon beje
gon ne ke be ge ngano ni no wo na ke kutupo ni eye hia mi ke majima obonu ngbe jame anye ko yi o fa ne ya ai o fa na to mi aku ba school ye tertiary weekend ni ba hi a den po ya adire la gbo hi then ne ke to pa school ne ke fan ni wo ke wa ya kin alai ke mango life no ya hu ka si be ni no wa na tree block benin te ko ba ya ke wa na we o ke teki tade gbe e ke wa ni na jami ni ke wa ba wa so wo do ban wo mi ni tachi a den po ya adire la no ina ka to school bi ani yo o fa ina cho mi o wula na Salome Botele Baja mi yo keje la te bi okoshi mi hanya yoko kenu tumo papa ni nyetu age be fe bi ne ye kai o ni heli o woshi konu wonye wo ke kase ni ka wonye pa no wonye wo ke ton wo bi hu ni amenya meta anye ko o fa ne ya ai nyame we pa no Obonu. Afana acho Botele do. Afana ndo mabia jale no no yune ko ni. Ni phone fete. Afana ale no ajina no afana ajie ni family. Obotuelo wabani na achegbe ye ake ajiri ngano shiboni fe na ajiri ngano ye teshi pese ye mungwa ama pro wani wo abote ko wo kebu ka wonna ame wokunu pa na achole ni husunu e ba agbawo shi ajiri ngano teshi odata echewe ni ameje mungwa ama ame akro wani nka ye shiban panye fanye ka twawe wo denche wo telephone ka nyantwa wo na ka e ha wo na agba mi panye fa watch your telephone you boy 0200 104553 no panye nyantwa no shika nyantwa ye ko kula efiti wo no tumo fe obanyo wo text message yo manya shaka poli won bobotwe obonu gbe mani ablabo Yeah. Nyame we pano. Nyame won botu e. Efe o ba ko menyo ke wo gbe na. Nyame won botu e. Wonu nyame o fe won botu e. You wona ke me aye fa e wo yan ni enchi. Wo je mo fe mo. Nyame won botu e. Okay, that is the night I told them winter. Over na chogbe ko no yue. Yeah, I told him no any pattern the person. But in the lady, I told them, ma, yes, na told them, yes, and it's too winter. You know, not Tanzania, somebody then told me at the winter. You know, with that lady, no, I'm going to start him. I have put the one number 1, number 2, number 3. Don't say any back. Oh, I don't. Yo. Teshi ankoso wone kolu yo ko ya ye. Kolu yo. Ni eshanlo. Ni engmaye etu ehe akoso mbu number 1. Ni neka yo ne no ya machia ye he ni number 2 we. Ni le no ya machia ye number 3 ye. E wa moko ngmaye tuwe. E ka yomo space de ke akoso mbu number 1 kolu yo ko. Moko ne ya kolu. Le e anje ntutu. Agbene no nyame yue chiange anokwale aya tie na chole yue to ma yo kan tie aya yue chia no ko ba teshi den aya yue chia aya teshi no yue chiange akpotole
na ka yueja agbere ba tron weja e wo nye no yu ano kwale ni yuetia ni to wo pa si me baba ohun tram producer ke wo ya nyame we pa no hello ni ba ma ye obonu ngbe o fa ne mi ni aje mi to re ja peza ya no won botwe mo ko bi o ka peza te si sin yo ma sumo te ba yin na fe be ko ma ba station ko ma ma touch boy ya no le ye yue mo won botwe agbeza kaka agbeza ma ko ni ato mane ye be ni mogo be ni mo ni ba to ele di ni so agbobilo le je te ti le ba to be ni ajete ti na ba ajela na ba to te ti no le ba to agbeza e die yo ejo la le ba ejo te ti le ba hu wo e die ya agbeza ndi ene yo be le ba hu wo bi ene ya ke ba le ba to afefe si o e die ene ni ji sutu ahun lo be kwesi se ofa na obo mi to elo oba ni bo te ilaga ni so agbobilo ni la anyo ni o fa ni a ma gbe ta ni le gba le sa be keje il ha to pateji le se sa be ye teji woye teji africa we woye be different na to ye africa we e ko ji bejo fun ka africa we ke o je danya we ndo sorry bẹ́ẹ̀ bàbá ó ní yọ tọmọ ẹgbẹ́ tó yọ áfíríkà òwe níbi wọ̀ṣẹ́ à ìwọ́n bẹ́ẹ̀ kò ẹgbẹ́ díẹ̀ ní ẹ̀bàhú ní èkéré ètẹ̀ntẹ́n kẹjọ adé ní èyàmá ìwọ́n ní ẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ na kẹ́ pàṣẹ ìyá ló fà á bíbí ó kó náà tó lẹ́kọ̀ọ́ mi fa yẹtẹ́sùn jẹ́mi ní moko ìyẹn lè kẹ́kọ̀ọ́ tó wà lóòótọ́ ní ọjọ́ ẹgbẹ́gbẹ̀kẹ̀bà ìwọ́n bá múlò nìkan tó ilé yẹ nìkan kò lè fa náà ìwọ́n rí gbogbo ẹ̀kẹ́jọ́ lè fẹ́ rí gbogbo ẹnu àdá ẹ ló ẹnu àgbẹ̀ ẹ lè gbé ẹ lè tẹ̀ lè tún àtẹ̀ ìpalẹ̀ fà sí ẹ̀hán lẹ́yìn kò lè wọ̀ ìwọ́n gbogbo náà sí ẹ̀mọ́lẹ̀ kẹ̀kẹ́ sí àmì ìdíyà àti ìkọ̀wé ọ̀sàbùwé náà ní àhálẹ̀ tún ní ìkẹlẹ̀ wọ ètùn kàsáàrì ìwọ́n náà tètè máa kẹ́ ní ìbàdàn àmì yẹn wọ́n mi lè tẹ̀ ni la ngwe ba je to e de la ngwe ke ti ni pampa ene ahun yo ka jade ba e gele se nyani ni gele se nyani yo ka jade ba ba wo ngwe je ka je le ba ti aga o nu le ba ko le ake ti jade mo jade ete ne ka ta me wole amele ke gamen yo amela ka bi ya to le yo na ame kwa ko na te ko la je ti ne ke ngo ne ne o be e ti agbili mo e ti agbili mo mi eja gbeke dan le ba yo ka agbili agbe mi am ka agbili duade na mi to agbili am to le ni na mi to agbili duade za di gbeke yo ele di no ni di agbili ra shi di ni yo nyame oyo adon kenyo ngwa yishi nya fa ne ton bon yo ba ko menyo wo gbena shi producer ke wo ke nyo ashi no no sama bole to nyame we pa no won bo to ya no ko o fa ile bi to ma bi o dre no ko mi se ko aba legon ile be ke ni legon si de yo ìjọ gbà ní akẹ́kọ̀ọ́ olóko bẹ́ẹ̀ ni nítorí tó gbà lákàáyé ní kò lọ. Yo nyami iradon kafe me yu ake legon ni legon me ko ake ni legon si wa bi wo he ake keje blema mancho kan ko yi no kecho blema nubo do achen no ke nubo kangbashi no ke ni afoto kleme ke blema bia no ane no mie university ege nyefa na ni kase mo hewulu ege keje blema afi o ha abone university ani oje enako afi nyoma ipa anyo ekwe afi nyoma ipa ko ibana if 1958 afi no pa ko ya na afi nyoma ipa ne akeni legon nyefa ne jamela me asiponi ni la me hu oje ni eba emomi pi
eba emomi ni ayakoloko ne tamoto dwa minto ni neke kolo ne achole bayelo ni bayelo ne egagbe kron di le bayelo neke bayelo na achole le ni neke bayelo le ni di dwa minto ne ekpe emomi wa emomi ekpe no kala me du emomi ni neke le ne e a yo emomi no ewo biambe ni le ne yo emomi la me chaasi na ke dwe ha anyi wo kaji le neba ni eba ye emomi ni ka ena dwe no keke bote bule ni no ewo ni le ne pasile na akesi amentue bu mi agbe amagbene ka ya ye ni nye ka che anyi ose ni bi anyi ohie nye ka che anyi ose ni bi anyi ohie ewo bi ehwo bule ni no akena be le for na edutoni le kaji bo follow no for esa na tobo sane tobi no nyon for person na tobi ni bo follow ya job ewo akọ le for na edutoni ewo ne ke gon na no le ebuye geme ewo le ni ji dwan kolo na ebuye gon na no akena gbe le gon esani wakaya ke woye kominchina na chole wo mi te langba mi ya na wo mi jofwe wo na ton brofo chole buffalo me wege buffalo jo buffalo kominchina ni neka kominchina nigi wo ne aya he ko na me buya jeme nigi mene na cho airport residential area ame buya jeme ene Shangri-La ke Grenada hotel ke di jeme wo na ame buya jeme e wa cho je wo gon woya klangon dani woya jatabu jata hin gon no le bumi eyan klan yon gon no klan titri agbotriano klan gbotrino titri klan yon no woya klangon woya legon no woya wogon mena wogon na achele wogon achele wogon no ewo hena kasio ni eye je ni legon ni le abaje meji gbeten no age ni le abaje si ka dia blema to dia le eye ni po bi tete tru sisi la mancha sisi jeme la ma siponi beni la me hu je nge le ne ba ko ame ngomi iwo acho je legon na gbe mo ko no prasin nyenu e pan no Hello. boji na gbe mo yue mo When I saw you now, why don't you? Why don't you not? me teke me jo yue na emi nyenu e pan no me ko ma no wo ko wa bo ke wa gbe na yo we man ko na to je pero lord o fa ne mini ji ogbe afu de jino mi to de teshi o da de jo wo to ni be paido ase sigmene ni wo ni yue ne ke akpanga ji ni sane amekenu ni yo wo no je akpanga ji ama ni bi ane pero ase mu anwa pero ase nle aka to de paido ase inye mi afoto obotu elo ni bo bi adani be bi e ka boko yue no ko no le ano kwale ni o ma ka tun no no ka amekenu ni yo wo jan chomo wo wo lo eno ni mi ni amekwe na ameke yue ameka we da aka na ma fo eri nka o mi pa bo fa je ko ka aka so yokonoko o ba radio no o yue wo che wo lo egbe ko ka mi aka ka o yokonoko o ba le yo e wo no ni to ma ka bo na ameke yue ame ba sisi fa e wo sa no ga fi o yue mu melu go wa ko to ka yue ni me ba wo da no wo yo dabe wo no ka ba fe yue mu na egbo na be mo sa no bi aga mini wolo ko ni bo ko ke kula ma ni o ba tun aga ma ni aba alo ma yeye na kan tun obo e obo tu e a je pano nya fa ne ka bo ko yue no ko ne ka wolo ko mi eche bile wolo no ni mi ne na ye sika nya ko etun obo wolo potem mi ne na ye o fa ne ka do mo ma te po no yue e ga ka bombo e ni bi mo onyo yue o ga mo ge e ana ya akai se ke mo ke be mo eyokonoko o fa na e shiba mi e wo kaji yue mo ko ni mo o le sisi fadogba aka maje na atun ne manchede nchepu eje no na ayu ne kaji bo nyame no afote kaji oyakwe woji ni anma
Karendoff over na kwa Karendoff ni e ba cho ba ka kpangaje ama mate ma akpangaje goji mfe ma akpangaje wa ka boko tai ko e ka bo noko ni opo da se yele ye keka fe wie mu oyo adon yo nyeme wo ba mu na ebie W word le ko engma akpangaje no to mo ba ni wie shi ye ma so cho ewo me yo ni bi ko me shi kaji bo mo ka wie mo ko ba fe wie mu bi mi jogban ni mo aton bo eni tuntun le na ye no fa ne ka mo ka we ya na aka ya na no mo ayo ko no ko to po wie mo ni eja ga aka se lebe esenkoyo kanga esenkoyo e ko na acho ya ga sko ko ya na ejeme be sa no ya ko wolo e ke ba no ke wolo atun aka wolo ni ya na ke jeje ne yo nyami o ya pa no wogbena Griffith Scientific Herbal Clinic ame he pa ya stroke mo hela amre njupan ke hela kokome white ke rheumatism ke agbena o he wo he ke hela baba o ko ka she Griffith hela so ko ka she Griffith de ababo echamo he modern ahabojupan Griffith ne ame enwa adrogon last stop ye barrier road last stop ame priest that school e masei ne ame ye ngene trone na akwa mo la ko shon ka hela ete ye omlie ni aketofan ba to ame ye ko na pa gbolebu ne obanyo to ame telephone ibo ne no 0243 983 906 0243 983 906 allo 0261 651 898 0261 651 898 Griffith Scientific Herbal Clinic na kahela sotri bomone no shege ni obana ochamo pepepe nakai ajinkwa garlic plus ni yo nagaji o te tashi mami mantet costo na obana ekobahi ajinkwa garlic plus ka joko e bala banye goncho do badenche ni obana gashi la inye goncho do badenche ya tashi mami mantet costo na sister kai jime sabe jena jena rose ke kwa jime na ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme manye adra professor abo esia ekol woko ye abana ni ami na ajinkwa garlic plus obana ekobahi ha ganya beka ya ka je wanche shia yin alokaji ote ganshona eni kutu shibi yo ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme na le dromo eya osukin kawe ni ehonda osukin kawe eni gbane ehonda ye e bank sister ku face the watch oba ni osia mi ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme sister part eya sakina ehonda yejeme na kano ajia eya sakina ehonda yejeme ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme sister de eya boko mi ami ehoni ni abobi eni gbane ehoni ni ye e ka boko bi skato ye ko ye kan ye kaji o sha boko bi ni ami ye ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme Abraham Lante Eba Shop yetama comti 9 ajinkwa garlic plus ehun eko yejeme mama cash leja gboji lo ye fin amanye kaji o sha agba mi ye ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme obaka rejana efe ocho ye pompent connection yo se po ni ami na ajinkwa garlic plus obana eko obahi manye adra professor honorable esia ekolwako ya avana ni ami ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme manye se kwelo niji antivic anya leji nyama nye se kwelo ajinkwa garlic plus ehun ko ye sia ni bank GN bank ye ni anya kado se jeme ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme anpa la tele eye gbegbese kaji oba obonefe marketing ne ajinkwa garlic plus obana eko obahi yejeme ni yone kaji ote afama wache atuko free yejeme ajinkwa garlic plus echencho wonyawo na sokopoli ibabo eko womo ni yone kaji oto ajinkwa garlic plus eko ndo ho to an kan yibo ne 0249 575860 0249 575860 ajinkwa garlic plus eko mefe komero ahun obana be mi no ho ajinkwa be bonu fm won to ira fi da koni aliake ajinkwa garlic plus ohun eko ajin akosu mi bawa ajinkwa be mi no ho ato ya fi yobonu 96.5 no Greenfield Scientific Herbal Clinic many abefio ajinkwa garlic plus yo nimbi wonderful shin jugba no wo wonder nyeme fen huni ametra wo shin me fen ni ena igbeni ametra ke me ni na igbeni ametra wonder me fen shin agbene hu akangbaje no ya manye oba gblamre ake akpanga aje wonderful shin
ni Obama wo yue mo no mi she da play di no she wo ba wo nga ho ake kaji mo ko yue no ko ne ke poto no yin bile mi joba kaji ke e ana ya kai se ani ya ko wo lo kaji akai se e ba abu akai se ke no ko ja ke ha ko ni bongo na ko hingbe keke ke o yue o ba na no mi ma aloka ke ye wo lo ko mle keke na kan wo lo tuntun bo ho o ya kan ni shin no ko ni je mo ko na ke fi o ke ka fi yue mo e ja ko le e shi fa ka bombo ni mo bi mo pe keke ba fi amuto yo wo ke nya ba bi a cho na gele e wulo ni aje ekulu ne bi ni ko boy to hegbejan no osofo bentum wondale shi be na mi e solemo krede ni efe we na hegbe iba ne nuwo yu one wo ba kwako ni yomo ni meke maje wo ko ni wo ha wo kan ni wo ton keke wo place yomo na ke maje wo ba kan ni wo ton keke wo place wo bi ambeni wo bo greenfo bi ati wo ba kwe yomo na ke maje wo ago anyame mandi ani hela ka bo wa shi ni ehin bo no kokra afi mu kaye otu kra anyame o last of the Greenfo Scientific Herbal Clinic ya no magbato ka edromo na Greenfo Scientific Herbal Clinic e po ya shoku mo hela ka STD ni di bole na mo mli hela ke hela ni ma chita na acha mo mli diabetes sikri hela hypertension ni ola ete gonorrhea hin ayela rheumatism ni owu ya mi fen wa ohi white odepun sexual weakness no ni ogbajo ya bole na mo mli general weakness ni ode wojan wo ni ehin bo no kokra afi mu fibroid owedi kahela short bomoden ni o se Greenfo Scientific Herbal Clinic ni o de asengebo ona ochamo ameya tone ni akeba kwa mo olamre ni kahela ko eteye omle e ba jepo ni aketofan ba to ohi ni di laboratory services Greenfo Scientific Herbal Clinic ye tone hu ni akeba gbalebo ni o ba fe sekeseke kamoko oya na ohra ni owu ekun alo mo owu ehranke ye ogbomoto ehiko alo no ni ataka bone settings Greenfo Scientific Herbal Clinic tun yi ni pepepe Greenfo Scientific Herbal Clinic e aje nungwa adogun tazi last stop ye Princess School e masei obanya otra Greenfo Scientific Herbal Clinic ye telephone yibo ene an 0261 651 898 alo 0246 861 499 Greenfo Scientific Herbal Clinic no maji wotalo Greenfo go obiane yo ni wo yo ne be nyeme ni woni ni okay ame na igbe amenkwe nyeme nu Desmond akwete Emmanuel Bokete koshikwe noa ka ko ba chefen wona ko wogbena no wo me babao no wo wonda mo femo shi bia o kenye bawa ablade abi nye wajoba ne ke woke nye wajoba ngebe wo hwegi ake nwenche denche hie akpe ye nyeno ko ni ebu nyehe nwenche hie akpe nyeno ni ebu nyehe no wo keji nyeno wo ye be nyemino ne achole adoftego lewo ke mu wodi femo na no woke nya fe kra nya mi no adotego le woke ba woke mu wo ni femo na no wo nya mi no adoftego woni ne share eno nya mi no adoftego ke woni ne share eno obako ni daku dodo wala no wo wona na ba few adoftego na nyetu anya nye wanyoboden adoftego ke nyoboden masha efnefane abonsan de masha si e male abonsan e de masha si e male the soul now workers for that shall be there. The soul now workers for that shall be there. Oh, the soul now workers for that shall be there. I say the soul now workers for that